Good morning, guys. Good morning. Today is Tuesday, January 14, 2025. Bago lang na human ang mask, guys, o kanang unsa ni dili ko makatuo ba nga kana bitawng kuan ako gi dream nako or gi desire nako sa kanang akong heart na makasimba og kada adlaw kanang gigrant ni Lord ba karong 2025 January. Nag-January pa ginagsugod, first month of the year. Nagigrant niya nga makasimba ako adlaw-adlaw kay magina ako ang ginalong or kanang aspire ba per mina unta makasimba ko kanang kada adlaw. And then ang nahitabo unsaon ako pagsimba ko nung dili ko walay mahatod nako or ako'y masakyan kaysa yubi kaysa buntag alas 6 na mas. So ang mahitabuan na kay kuan kanang mauto na nakuan gyud kanang unsa ni natuman gyud kay kanang nakabalo na ko gamay aning mag-drive aning expander unya ma-amaze lang gid ko baka na bitaw kana bitang gidesire nimo sa imong kasing-kasing imong prayers na ang prayer nimo sa Ginoo nga daara sa imong kasing-kasing nga imong gina-aspire o imong gina-pray sa Ginoo na unta Lord ka adlaw ko makasimba sa imo ana kay parang naanda na ako ba marag kana bitang maglahi ka istan sa kuha nga mulabay ang adlaw nga wala ko nahimo na daghan kay kog panahon unya lami gid ka ito nga kanang sugdan ang adlaw na kanang pagsimba kay mao man gid na ang lahi-lahi man gid ta guys no lahi-lahi man gud ta og kanang uh, level of spirituality pero sa kuha di man ko ingon nga kanang tataas akong level of spirituality di gyud perting apag gyud kanang daghan pa kay ta og kulang ani mo na nga naning kamot pero ang akong nasabtan man good nga nindot gyud nga kung naay panahon naay time na makasimba ka sa kada adlaw himuon unya kay grasya gyud kay sa Ginoo pod na kani bitang ako ang trabaho nga wala bitay pressure bitaw nga ang panginabuhi ba nga walay pressure na kanang dihara sa balay pwede maski asar ata maski asar ako pwede makanegosyo kay pinagir man sa online so ang buntag gyud ana bakante gyud kay tanan labi na sa kanang 6 AM na mas alas 6 sa buntag na mas bakante kaayo ana so mao pud akong naandan gatong sa Davao pa ko kay ang sa Davao man good kada buntag nagkuan gyud kanang nagasimba gyud ko adto kay syempre wa may choice nga dili mo simba kay ako may nagatugtog sa misa ana dito kada alas 6 po dito sa Davao sa among parokya so karon nga naana ko diri sa Bohol kanang salamat na lang pud ko kay kanang isa po na sa mga prayers na ako nga magpadayon ko serve ari sa Bohol labi na diri sa particular sa Antiquera Bohol na makaserve ko sa iya pinaagi sa pagtugtog unya gi-grant gyud ni Lord na ingon ana ba nga kada alas 4 sa hapon ari sa Domingo kanang ako'y nagatugtog lagi kauban ani mga choir ari nga Couples for Christ or kaning cluster 2 na cluster 2 kanong may choir ana so kanang kana bitaw ang ako nasabtan no nga kana bitaw kana ganing ang imo ganing prayer na ayon sa kahimayaan sa Ginoo i-grant gyud niya dili man ingon nga diha dayon i-grant niya pero matingala na lang ka nga in His time sa iyang sakto nga panahon iya yung ihatag sa imo bitaw niya isa na ni karon na kaning pag-drive kay kanang
ang ako gyud usahay gudam-gudam guhon gud ko guys na kanang kabalo na ko mo drive ko no, ako nagdala aning manubila ana nya tulin daw kaya nga ako ang biyahe ana bitaw niya di ay damgura da ito ana bitaw niya moto na ingon ko na kanang ang prayer nako silently in my heart lang gyud na yunta Lord no kabalo pud ako mag-drive kay para kanang unsa ni makasimba lagi ko kada buntag kay basta no ganahan jud ko magsimba gyud kanang kada adlaw kada buntag inana so kay ako mo'y fulfilling sa ako ang kaugalingon nga makasimba ko kada adlaw so mo na kanang gituman gyud niya nahitabo jud so mo ni nga kanang do dili kaay ko di jud ko expert mag-drive pa ginagmay mo liko kabalo na ta nang ginagmay nga mo liko kanang mo backing ana kabalo na ta ana nya diri pod sa among lugar pod kay kuan lang man kanang duol man kayo ang balay arigod sa amo straight lang from pila lang ka kuan siguro mahimutang siguro og mga abot diri sa mga 2 minutes siguro 2 minutes or mga inaana kid maabot na mi aring maambit na diri sa kanang kuan sa poblasyon diri sa church namo dira nara ang church unya kuan kanang unsa ni mo na nga mo to akong kuan gid na unta makabalo ko so mamis lang gid ko kanang guys na lami kay ang feeling gyud nga nakasamas naa sa kada adlaw in first thing in the morning nga nagsimba oo nya ambot lang iba-iba man gyud siguro yung iba man tao gibati no pero para sa ako kanang grabe ka nindot gyud nga magsimba kada adlaw labi na gyud og kada buntag so mao lang to guys kanang lahi ka is tanan karon kay kanang ano man nga kana ganing ang every word ba and every word sa gospel sa mga readings inana mo tuhob jud ba sa kanang kuan sa ako minana nya karon pod kay kanang karon kaming kuan piyesta man sa Santo Niño Senior Santo Niño nya kanang matingala ko kay naibata ba nga wa pa siguro to 1 year nasa akong atubangan gikugo sa iyang amahan nya nagsigsyak tanaw na ako nya syempre bata infant nya kanang basta wa pa magwa pa dito siguro 1 year nga bata nya nitanaw siya sa kuan nitutok siya sa kuan nya tanaw na ko nga hala oy mura man siya sininyo nga nitanaw sa kuan nga lain kaayo ang tinanawan niya nga syempre bata no nya mo kuan sa imuha mo tanaw sa imuha nya mo eye to eye gyud as in tutok gyud sa kuan nya kay naalagi siya sa harapan ako na siya sa tubangan ako ba gikugos siyang kuan nya syempre kung kuguson ka sa amahan ang imuhang ang shoulder ang head sa bata kay primero natulog man to siya tapos nakamata siya pag ana niya bukan niya ako man ang nasa likod unya feeling na ako nga siya si Senior Santo Niño nya kaya bitang wag na siya mensahe nga isulti ba sa kuha niya pinaagi lang sa pagtanaw sa ako ana bitaw niya basta lahi kayang feeling gyud nga in ato na kay syempre kada ikakuha naman ron unsa na ron nga kuan ikaupat na adlaw sa novena man siguro ron o ikalima ana kada before magsugod ang mass mag-novena man para sa Senior Santo Niño so moto niya kanang naida kong larawan dito sa Santo Niño sa dapit sa altar kay na may gibutang ato kay magnovena lagi kada adlaw so moto na ko nga naman ni nga na may bata nga timing pud nga na sila naglingkod sa akong atubangan niya wala gito ang tininawan sa bata ba nga kanang siya siguro sa ninyo
kani mo siguro sa ninyo pinaagi lang ana niya parang gitanaw niya ko nga dugay kay tanaw niya sa kuha as in tutok gyud nga kani laina kay sa feeling kay mo bitaw dai ganang tutukan bitaw ka niya eye to eye contact niya dugay kay isa siya mahuman og tan-aw nimo ana niya ko nga hala oy saka to so mo to nahuman ang mas niya diri magtambay-tambay sa kuari kay nakoy paliton atong atbang o pa man nag-open magpalit ko og itlog ana kay wala itlog sa store wala po itlog nga makonsumo namo so kato lang guys ang akong kanang vlog or flexing for the day early in this morning na chika-chika lang ba ana okay thank you and good morning.